करगिल लद्दाख का पहला फुटसल ग्राउंड बरू में आज से शुरू हुआ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख और सीसी करगिल ने सलीम स्पोर्ट्स क्लब बरू के द्वारा तैयार किया हुआ फुटसल ग्राउंड बरू में आज इनॉग्रेशन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं करगिल लद्दाख के फुटबॉल शौकीन के लिए, स्पोर्ट्स इंथुसियास्ट लोगों के लिए, यूथ के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म तैयार किया है। देखिए, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इससे हमारे स्पोर्ट्स में, ख़ासकर फुटबॉल में, फुटसल में काफ़ी इसको हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको मदद मिलेगी। बहुत ही पिछले 1-1.5 साल से जो हमारे प्लेयर्स से 1-2 क्लब से मुझे भी काफ़ी बार ये लोग अप्रोच कर रहे थे इस तरह के ग्राउंड की ज़रूरत के लिए एक बेहतरीन आज प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। क्लब है सलीम क्लब, इन्होंने अपने खर्चे पे ये बनाया है और मैं समझता हूँ इसमें आगे जाके मुझे उम्मीद है इनसे कि बाकी जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर कोचिंग वगैरह हो और पेविलियंस हो यहाँ पे, तो आगे इंशाल्लाह उन चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे और काफ़ी मदद जो है हमारे प्लेयर्स को यहाँ मिलेंगे। देखिए, मैं हर जगह ये बोलता हूँ कि हमारे जो करगिल के जो बच्चे हैं, ख़ासकर आज के दौर में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे बच्चियाँ भी स्पोर्ट्स में शौक़ से आगे आ रहे हैं और आज पेरेंट्स भी अपने बच्चियों को जो है इसमें आगे भेज रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारे लिए अच्छी बात है। और पिछले कुछ सालों में बाकी जो स्पोर्ट्स है उनमें हमारे बच्चियां बहुत आगे जा रही है, नेशनल लेवल पे, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे बच्चियां जा रही है। तो मैं समझता हूँ इनको जो भी इस तरह के इनिशिएटिव्स लेते हैं उनको खुल के जो मदद करने की ज़रूरत है, चाहे हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या काउंसिल हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम सब मिलके इनको मदद करने की ज़रूरत है। और स्पोर्ट्स में अभी बहुत कुछ करने को है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है हमारे करगिल में, इनको एक्सपोजर, कोचिंग वगैरह की कमी है। तो अगर ये सारी चीज़ें इनको, ये फैसिलिटीज़ इनको मिले तो मैं यकीन से कहता हूँ कि बहुत जल्द जो है न सिर्फ करगिल का, न सिर्फ लद्दाख का, बल्कि पूरे देश का जो है सर ऊंचा करेंगे, ये मुझे यकीन है। तो इंशाल्लाह मैंने इनको वादा भी किया है, जो भी हमसे बनता है इनके लिए हम मदद करने के लिए हम आगे आएंगे। तो इंशाल्लाह आगे जाके बहुत स्पोर्ट्स में अच्छा हमारे बच्चे करेंगे। मज़ीद इस फुटसल ग्राउंड की क्या अहमियत है, आप तक हम जानकारी इस सलीम क्लब बरू के एक रिप्रेजेंटेटिव से जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इस तरह से एमपी लद्दाख ने इनॉग्रेशन किया, सीसी करगिल और आज़ाद करबलाई भी इस इनॉग्रेशन सेशन में मौजूद थे, तो कैसे देखते हैं इस फुटसल ग्राउंड? सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच आपका क़ीमती वक्त के यहाँ पे आने के लिए। और पहली बार कारगिल में ये फुटसल का ग्राउंड जो है इनॉग्रेशन किया है आज सीसी के द्वारा।
اور آج پہلی بار یہاں پہ جو یہ سلیم سپورٹس کلب نے جو یہ پلیٹ فارم نکلا ہے وہ کرگل کے جو آنے والے فیوچر میں بہت ایک اچھا کلب ہوگا، کیونکہ زیادہ تر بچے ابھی موبائل پہ آن لائن گیم پہ ایڈکشن ہو رہا ہے. فزیکلی فٹنس ہونا چاہیے، مینٹلی اسٹرانگ ہونا چاہیے، اس لیے یہ پلیٹ فارم ہے ہمارے آنے والے فیوچر میں بہت اچھا ایک انیشیٹو ہوگا، بہت اچھا ایک پرفارمنس دیے گا سپورٹس کلب برو، سلیم سپورٹس کلب برو کے لیے. اور یہاں پہ آج کے لیے جو فری آف کاسٹ جتنے بھی لڑکے آ رہے ہیں یہاں پہ فری آف کاسٹ یہاں پہ کھیلیں گے. کل سے ان لوگوں کا ہمارے طرف سے تھوڑا سا فیس ہوگا، جس کا کل سے ہم لوگ کنٹینیو کریں گے اس گراؤنڈ کو. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی سپورٹس بچے لوگ ہیں، چاہے فٹ بال میں الگ الگ سپورٹس میں ہیں، وہ لوگ اس گراؤنڈ پہ کھیل کے بہت آگے جاؤ گے. اور ہمارے جو کرگل زونل فزیکل ایجوکیشن کا جتنا بھی سپورٹس کا یہاں پہ گیمنگ چلتا ہے وہ بھی ہم یہاں پہ کھیلنے کی کوشش کریں گے، اسے کنٹریبیوٹ کر کے. ابھی سی صاحب نے بھی بتایا، ممبر آف پارلیمنٹ نے بھی بتایا، اور ہمارے فیوچر کے لیے بہت اچھا ایک پلیٹ فارم لے کے آیا ہے. سلیم سپورٹس کلب کی طرف سے یہ ہیں کہ کل سے یہ جو بالکل اوپن ہی ہوگا، اور اس کا جو فیس ہوگا بالکل لو پرائس پہ یہ لوگ اور ہمارے جو جناب ممبرس ہیں وہ لوگ اس کو اوپن کر کے مارننگ ایوننگ ان لوگوں کو ٹائم دے کے یہاں پہ کھیلنے کے لیے آ سکتے کوئی بھی. تو گراؤنڈ کے بارے میں بتاتے چلوں آپ کو. پہلے جو اس کا بنانے کا پلاننگ بہت 2-3 سال پہلے ہی تھا، تو جتنا ہو سکے ہم نے جلدی کروا کے اس سال ہم نے سب مل کے، ہم جو ہمارے کچھ ممبرس ہیں 4-5 بندے ہیں، سب مل کے انہوں نے کافی محنت کے بعد یہ چیزیں گراؤنڈ آج یہاں پہ تیار ہو کے ہر ایک بچیوں کے لیے، خاص کر اسپیشلی اگر یہاں پہ اگر فوکس ہوگا تو لڑکیوں پہ ہوں گے، کیونکہ کرگل سے یہاں جو وومنس ٹیم کے لیے یا جونیئر گرلز کے لیے جاتے ہیں یہاں اس کے لیے بہت یہ بنتا ہے. تو اس لیے ہمارا مین فوکس گرلز پہ ہوں گے اور وومنس سینئر پہ ہوں گے. تو جنرلی جو فٹ بال شوقین اس فٹسل گراؤنڈ سے کس طرح کے فائدہ لے سکتے ہیں؟ بہت سارے کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس صاحب. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی خاص کر جو یوتھ ہے، جو ینگ لڑکے ہیں، وہ لوگ بیٹر اگر باہر موبائلوں پہ یا باقی دوسرے چیزوں پہ ڈرگس پہ اگر مطلب وہ لوگ زیادہ توجہ دے رہا ہے، اس سے بیٹر اگر یہاں پہ آ گیا، اگر فٹ بال اگر فٹسل اگر یہاں ٹائم پہ اگر کھیلا جائے تو بچوں کے لیے بہت فائدہ ہے. سر آپ سبھی دل عزیز مہمانوں کا خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر الحاج حاجی اظہر کربلائی صاحب، فارمر CC، آنریبل کونسلر صاحبان، معزز حاضرین، یہاں پہ دونوں ٹیم کے پلیئرز، جو فٹ بال کے پلیئرز، خصوصاً ہمارے برو کے یہ جو حنیفہ صاحب ہیں بڑا پیچھے لگے تھے، تو آج اپنے لیول پہ ایک گراؤنڈ تیار کر کے آج کمپلیٹ اس کا انوگریشن ہو رہا ہے. اس کے لیے ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کو داد بھی دیتا ہوں. اس سے نہ صرف ہمارے ڈسٹرکٹ لیول کے جو پلیئرس ہے، فٹ بال پلیئرس ہیں، ان کو ایک فیسلٹی سہولت ملے گی، بلکہ ہمارے گاؤں کے جو گاؤں میں جو ہمارے بچے ہیں ان میں اور شوق بڑھیں گے. افتتاحی تقریب میں آئے برو کے دونوں ٹیم اور بالخصوص سلیم سپورٹس کلب کے ایگزیکٹو ممبرز، ان سبوں کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں مبارکباد دیتا ہوں. کتنی خوبصورت پرائیویٹ فٹسال کے لیے جو میدان انہوں نے بنا لی ہے، یقیناً میں نہیں جانتا ہوں، ہماری کرگل میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا ہے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس فٹسال کے گراؤنڈ کو بنا لی ہے. انہوں نے بہت اچھی ایفورٹس کی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ سلیم سپورٹس کلب ایک رول ماڈل بنے گی باقی ہمارے ڈسٹرکٹ میں، اگر اور بھی سپورٹس کے میدان میں، ایتھلیٹکس کے میدان میں بڑھنے والے بچوں کے لیے، یوتھس کے لیے، کیونکہ مینٹل فٹنس کے ساتھ ساتھ فزیکل فٹنس ہم سبوں کے لیے بہت ہی ضرورت ہے. اور آج کل کے ڈپریشن، فرسٹریشن اور ٹینشن کے اس ماحول میں اگر کوئی چیز
थोड़ी बहुत इंसान को स्पेशली यूथ को रिलैक्स रख सकता है वो है स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स। और जिस तरीके से अभी हमारे ऑनरेबल एमपी साहब ने बता दी, हमारे करगिल के बच्चों में बहुत अच्छी टैलेंट है, क्योंकि इन्हीं पहाड़ों में वो जिए हैं, इन्हीं पहाड़ों में वो पले बड़े हैं। तो जो पहाड़ों का मुकाबला कर सकते हैं तो दुनिया के किसी भी कंपटीशन और किसी भी चैंपियनशिप का ये मुकाबला कर सकते हैं। न सिर्फ करगिल का, न सिर्फ लद्दाख का, न सिर्फ अपने देश का, बल्कि बाहर भी इंटरनेशनल कंपटीशंस में भी, चैंपियनशिप्स में भी, एथलेटिक्स के मैदान में भी करगिल का नाम रोशन करेंगे। वहाँ की ज़मीन डोनेट करने में भी इनका बहुत बड़ा ये है, तो इनके लिए मैं स्पेशली मुबारकबाद देता हूँ। और सलीम सपोर्ट्स का भी आप लोग, और जैसे हमारे करबलाई साहब और हाजी हनीफा जान साहब ने कहा कि स्पोर्ट्स न सिर्फ सपोर्ट्समैनशिप के लिए ज़रूरी है, बल्कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में आप देखिए सोशल मीडिया, आपका मोबाइल पे पकड़ के बैठ के अलग अलग गेम खेलना, फिर उसमें इन्वॉल्व होना, फिर बहुत सारे ड्रग्स में उसमें इन्वॉल्व होना, तो ये स्पोर्ट्समैनशिप ही ऐसा होता है, स्पोर्ट्स ही ऐसा होता है जो आपको इन चीज़ों से न सिर्फ बचाता है बल्कि आप फिज़िकली फिट भी रखते हैं। तो उसमें स्पोर्ट्स मैंने अल्लाह की फजल से हमने देखा हमारे करगिल में हर फील्ड में स्पोर्ट्स, चाहे आपका आर्चरी हो, चाहे आपका विंटर स्पोर्ट्स के क्या होता है आइस हॉकी हो, चाहे आपका फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो। हमने उस दिन यहाँ पे भी आपका बड़ा एक हमारा ग्राउंड है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आप लोग यहाँ पे सब थे, तो अच्छा लगा। और टाइकोंडो वगैरह में तो हमारे बच्चे अल्लाह की फजल से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, और कुछ खेल बहुत आगे जा रहे हैं। मगर सिर्फ हमें प्रॉब्लम ये है कि कौंसल इस मामले में आप लोगों का मदद करना भी चाहे तो हम हमारे हाथ बांधे हुए, क्योंकि हम जानते हैं आज के दिन में हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमारे पास कैपेक्स बजट करके आता है, उसमें रेवेन्यू कंपोनेंट हमारे पास आता नहीं है। क्लब को मैं ये इश्योरेंस देना चाहूँगा कि आगे आने वाले दिनों में जैसे भी हमारे तरफ से आपको मदद की ज़रूरत हो, हम ज़रूर आपके इस हमारे बरू के इस क्लब को हम ज़रूर मदद करेंगे। और साथ ही साथ मैं क्योंकि वोट्स ऑफ थैंक्स के लिए अली अकबर साहब ने कहा, तो मैं ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आज यहाँ आए। ऑनरेबल एमपी साहब का भी बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कि आपने भी अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर सर आप यहाँ पर इन प्लेयर्स को और हमारे सलीम स्पोर्ट्स के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको उनकी मॉरल बूस्ट के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अलहाज असगर अली करबलाई साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के यहाँ आए।